Maria, Maria. Alright, ito sa mga tao dyan guys. Sakay ng tao dyan guys. Ito si mama. Shout out si mama bro. Bro, shout out si mama bro. Shout out ma. Shout out si mama. Shout out si mama. Shout out si mama. Shout out sa Lodi. Shout out si mama rin. Shout out si mama. Shout out ma. Shout out ma. Shout out si mama. Ay na waiting mo. Tara tara. Ah, shout out si mama doon. Shout out si mama. Mama talk na. Luwag lagi. Panakay mo na. Panakay mo na. Ano, sakay ta na. Ako ta na, masukran ba niya? Babaw na, babaw, babaw. Ani. Uy, sukran ka na. Sukran ka na. Ano, sakay na, sakay na. Ako tanong, uy, sukran, uy. Ay, kuya ta. Baud na ba? Baud lagi na. Baud na, baud, baud, baud. Hindi, sakay mi ni. Sakay mi ba? Sukran ninyo. Ano ba? Patay mo pa. Ayaw, oy, magkumpara. Ini ba sakay ba? Makadaog ba? Ina ba makadaog? Mablot ko, mablot. Shout out si mama, shout out si mama. Shout out si mama. Guys. Manak tayo baking. Ayan, marisil na. Hindi mga sukang mag-huot mga anak. Ready guys? So natatry ka rin guys sa awan ha. Pasyat out daw silang mama. Ito ba siya? Kaya na mama. Shout out si mama. Shout out si mama ba? Ay John, di na natin ay. John, di na natin. Shout out sa inyo mama. Oh, sana. Sakay ka dyan. Pwede doon ka bangko. Dahil pwede ka na doon ka bangko. Doon ka bangko na magiging na mo. Doon ka bangko ha. Pwede mo nyo. Doon ka bangko iya ba? Bakit doon ka bangko? Doon ka bangko. Gina.
Guys, kung ano guys, simple na guys. Tuyo na, tuyo. Oh, jangan cuma mami. Let's baby. Oh, ini susubukan lagi tu oi. Ayo, mabus lah. Kuno itu. Ayo, mabus lah. Dia pwede. Balcun. Dia pwede na kay mabus lah ini. Dia tu. Speaker. Wahai mo pa. Kataw na lang eh. Sunod tuig ba? Pista sunod tuig sa Nicolas ba?